Yung FS rekta na sa loob, boy. High flat lang ha, high flat lang pre, high flat lang, high flat lang. Clear Wala dito. na, tingin sa hagdan, low flat hagdan lang, macro dito pre oh. Dito, Reso Shaman ha, macro boss, sa may bilog ba? Game. Grabe, Reset tayo, sagusahan magpapatay ka. kayo, tapakar. Tapakar. Mali muna, Ha? mali. Ah, Ay, damit. Babasahin, 3, 2, 1, pasok. Gago dito ni Ratita, sis. Pasok sana yun, gago. Sayang sync sana sa slow ko yun, gar. Habol kasi Top ulit image yun, ko. reset tayo. Tapakar. Tapakar pre. Pasok Arwan. Ikaw, Aokti. Pasok Arwan. Sige, wala pa nang suntukan pre. Alerto kayo sa hagdan ha, scouted. Wait lang ha guys, okay. Ready ha, Goldar ha. 3, 2, 1, tara Goldar. Goldar na kalat ha, kalat pre ha. Ano, R. Nag-L na sila, file na sila. Ako pitik mo rin. Dito, pasok. Kaso dito ata pupunta Phoenix. Sige, bitaw image. L1 suntukan yan. Break mo na. Kaso tayo akit eh. Bitaw image ha. L1 na si Phoenix ha. Laser pre. Namatay pa yun. Laser. Okay, back. Loplatara, ready ha, macro ha. Baka umabol ha. 3 to atra L2. Dito na ako, bro. Ito na. Ah, sige. Suntukan natin ito sa L. Ay, sa L1. Nice, Tito Mick. Ito. Tapak L sa pa, tapak L. Ay, wag. May nakatapak pre. Wag. Hintayin natin itong dalawang big guild. Ando pa. RGG. Tapak lang mid, tapak lang pre, tapak lang. 3 to ang pasok. Nag-wave na. Par sila siden. Pasok. Box. Ako bro. Ah. Tapak ay Nagpa-mid sila. Mid. 3 to ang pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tapos ha, oh. Lagunos yung Pareso mga na lang. bobo. Arto tayo boss, Arto. Arto po. Cancel MX ko. Yung tirahan yung Phoenix pre ha. Pupush na nga MF yan eh. Kailangan natin yan para makapush tayo ng OT. Macro, Goldar. Wag muna, hagdan muna. 3, 2, 1, tara, go. Left, go. Pasok na MF, tara. Push MF. Yun lang. Tawag tayo dito give bukas. Nice, G. Sino ba yung matatandaan kong kay Jane sa Ayaw mo na, good? bro. Hindi ko makita yun. Ako. Baba tayo ah. 3, 2, 1, tara baba laser. Dito. SP packet. Putang ina. OC sa likod nyo, ah. Ang good game pala yun, yung pumatong. Kasi labas. Kaya baka biglayin tayo. Bitaw image. Yan, Arto na. Bitaw image, pre. Low platar, dali. Tawid. Low platar. Oh, Hindi, Tito Mick. controller. Reset tayo pag namatay kayo, boss. Takte ako. Nasinkan ako. Hindi ikot yung iba, no? May image ako. Tapakar. Kakapasok lang. Tapakar, ha? Sige, reserve nyo lang, boss. Pumasok eh. Sige, 3 to ang pasok. Pasok. Ako bro. Ikaw. Yun, sa ating pupush yan. Ako sa kapag nabil dyan. Bitaw image, ha? L2 tayo. 3, 2, 1, tara L2, pre. 3, 2, 1, pasok. Wala sila sa Phoenix, gago. Michael nga to. 5, Wala. 4, 3, 2, 1. Sundot po eh. Tapakaroon tayo. Flashing na sila doon ng OC. Posgip. Sige. Sa'yo. Tapakaroon tayo. Pag bumabol tayo doon, petan tayo ng GG. Ako bro. Ah. Tapakaroon na. 3, 2, 1, pasok. Tabanan natin yung GG, pre. 8, 7, tapak mid. O, sitong mid. Ako, bro. bro. Ako Ah, na. sige, ikaw na. Tapak L nga, L lang. L na lang, tapak lang ha. 3, 2, 1, pasok. Dali ha, sali na sila sa Eden doon. Sa Butang pa ako, L2. puta.
Pasukin ko no. L2 oh. Bagal Ayun yung oh. gumalaw, Gar. Wala ko reso. Pasukin nyo na pre oh. Pinasok ko no. Pasukin nyo na pre. Puta. Eh, pinag-shockwave ko na yung Archer. Since pa yun. Tapakaruan, tara. Labanan natin yung GG. Tapakaruan. Ako 3, image. 2, pasok. Ikaw na. 8, Ah. 7, 6, 5, 4. Pwede na UG pre. Pwede na UG pre. GG ko ba eh. Wala akong BL, gago. Baited tayo. Sige. Ang dami. Nakasabay-sabay eh. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, Phoenix ha. Tangina mo. Tinagal. Tangin na takot yung OC, gago, hindi pinush. Sino nawala sa party? Si Owel? Oh well. Brusko. Tapa kay Luan, Luan. Good game na lang pre, good game. Tapa kay Luan. 3, Si Bro. Ikaw image boy ah. pasok. Pasok ha, pasok. 7, 6, 5, Balik mo na boy. 4, Tik mo na, Mark. 3, Ayun na. Mark. 2, 1. Pwede na. Ay, gago, nag-iisip Tapos nyo na pre. Pinasok na. 1, linis na pre ha. Lower R pre. Nagsuntukan dalawang MP. Lower R ha. Galawin nyo pre ha, galawin nyo. May sumasalubong, may nagbabypass oh, gago. Susunod kayo. R. Tapakar tayo, dali. Tapakar, mabilis na gumalaw eh. Ako, Bryce. Tapakar tayo. Ah, sige. Tapakar ha. Tapak lang boss ha. Nauunahan ni Mr. Ring. 3 to ang pasok. Nagdan. Kasi malayo range nyo. Dahil malapit lang, ano lang yung short yung Ito. range. Katabi mo. Mid. Kalihan ng L1. Mid. 3, 2, CD sa akin, Max Dre. Okay. Pasok. Ano pala siya? Ay na, wala akong SP. Tapakel. Tangina. Wala akong ACP. Ako, Bryce. Ako, Bryce. Ah, sige. Pahikin nyo pre, Pikin nyo. Gago, hindi pa hita mo, Yuji. Hitable na sila sa akin, hitable na. Nasa gitna, syempre. Kung ano alam nyo nasa gitna pa, huwag nyo muna yun. Okay, laban. Nice pick. Isa pa. Tapos, kung umakyat, OC. Sige, bitaw MH. 3, 2, 1, Wala tarangan. na party ko, Gar. Dito ko. Wag. Flashing na sila L. Napak mid. 3, 2, 1, pasok. Putak. Gago, nag-lurk. Pasok mid ha. 3, Pamid din si Siden ah. Gago, lumipat si Siden. Sige, 8, Pamid din. 7, 6, 5, 4, 3, BL. 2, wag yung GG ha. AUG ha. Bitaw boss ha. Bitaw MH. Rate 2 ha, trial 2. Dali oh. Alian, susunod pa Phoenix doon pre. Ibus na agad. Dinilaan ng MP. Macro, L2. Dahan-dahan lang ang angat ha. Oh, macro ha. Unahan ko. Para maubos sa akin. Sumipa na yan ah. Yung nasa hagdan niya, pa-ew. Ubusin kayo nasa hagdan, no? Push nyo na, pre. Malalaban pa si Siden dun, pre. Rabang pa Siden. Bitaw image, ayun na, suntukan, tara, bitaw image. Go na. Laser yun, pre, uy, ba't kayo mag-aruan, uy? Laser ba yan? Laser yun. Patay ka, papa. Nag-mid OC ah. Ay, Eugene. Patay pa sana yung man. UG mid. Ah, mid. Sige, tapak tayo Nagpamid si mid, dali. Siden. Wag na, pag ganun na okay, wag mo na kayo reso pag ganun na okay. Pumasok din GT. Pre, huwag nyo hintayin maubos yung countdown natin bago kayo gumalaw. Tangin. 3 seconds na lang, hindi pa kayo gumagalaw, gago. Gumalaw na to. Dito MH. Pa-laser. Hinihintay ni Siden mag-clash. Baba, suntukan sa laser, pre. Wag. MH. Hindi sa high plat, ha. Tara, Flashing na sa loob ah. tara. Si Mempi to MH. High plat lane, si Shaman Rezo, MF, ha. The God OC. Wala pang tao doon, pre. Tapak mid. Revive ka, cover, ha. Mid, pre. Ako image.
Mid ah. 3, 2, 1, pasok. Excited si Ringag. Go na, pre. Go na. Go na. Ayan o. Phoenix ah. Go na. Umakit. Kat nyo. Akit na. Left. Bigyan na sila side din ha. Kapasok lang yan. 4, galaw na ah. 1, pwede na. Laban na. Ay, na-chops ko sila yung Phoenix doon, oh. Kapal ni. Kill ko yan. Ay, gago, nag-easy. Player. Bilang na mo. Bilangan niyo, pre, hindi ko na bilangan yan eh. 1. Hitable na yung gitna. Hitable na. Basta tayo, pag namatay. Habol ako. Napakilo ah. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kasi tayo. Nagsuntukan sila. Saan sila sa din? Ha? L tayo, tapakailuan. Scouted tayo ng Oli. Pupush tayo na ito. Tayo pre, laban nyo na yan sa bahay nyo. Putang ina, may Gina. Laban niya na. King inaw. Mid OC ha. Is na lang pala yun. Akin nayari ako nun. Sinalubong agad ako ng IC. Galing. Wala tayo na bawas. Galing. Kalat din sila, no? Isa tayo. 3, 2, 1. Tara macro ha. Push tayo ha. 3, 2, 1. Tara go. Walang sabay-sabay pre ha. Oh, ikutan nyo sa kaliwa. Oh, ito na no. Tara pasok. Go na oh. Yung GG baka lumikad. R3. Goldar. Dennis labas ha. Shaman Reza sa loob. Shaman lang lolo. Galaw ha. Galaw boss ha. Galawan nyo. Gago, sub-sub talaga kayo pag ano. Isang diretso lang kayo. Kapit kayo kaliwat kanan pre. Galawan nyo. Sige laban pa pre. Akit mid. Game. Tapakar. Mid. Kabray ako. 3 to pasok. Dali. Tignan natin yung finish kung makakahabol agad doon sa iyo. Ay, mid. Gago. Ay, ano OC? OC mid. OC mid ah. O si mid. OC. Nag-wave na file. Gago. 3 to 1, pasok mid. Flash. Binuntutan na yung side din. Magkaklase Elba na. Pasok ha. Wait natin. R2 ah. Flashing R2. 3 to 1, Trago, laser. Pwede kayo mag-ano ha, R1 ha. Pa-lower flat na sila. Pa-lower flat ah. Wave nila. O, laban nyo yung high flat syempre. Nice G. Late na 2 seconds in GG. Nice G. Ganun lang kasi gagawin nun, ikakat yung ano. Tara, pasok mid tayo. Wait. Tapakar. 3, 2, 1, pasok. Bilangan ko ha. 8, 7. Wag. Reset na natin pre. SP niya na yan. Discard Rati ka. tumik. Ano ka lumabas? Patay ako pa. Traffic kami. Sabahan Ipit mo tayo ako eh. pa. Ayaw suicided. Gago. Takbo ka. Takbugar. Ayan si Sided. Private. Tapos sa baba. Ay na yung boss. Ang dami niya yun. Hindi nyo tinitingnan yung Archer. Ay, ako Bray. Boy niyo ano. Inam. Matagag. Ako pa napatay na. Next wave kami. Sige. Ano, may city. Wait Ay, gagi. sisilipin ko lang L1. Kinuha po. Nandun sila side din. Tapak L. 3, 2, Ako yung mate. kanya na. Inyo ah. Tapak L1. Tara pa L1 tayo, party ka. Wait na, si Brody Bigyan na. ah. Sila Brody muna pre. Si Brody at SP, oh. shot ko niyang bading. Ay, sorry. Yung SP Gar. Pansinin nyo. Ubusin kayo niyan. Ay, gago ka. Okay, done. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na MP pre ah. Hindi na kita resolve. Ito Mika. Migla. Patay na ako. Kasi tayo pag namatay. Ay, nasa side din ah.
Laban na, push. Linis. L1. L1 na, wag. Sundutan lang, pre. Sundutan lang, pre. Asit. Diskarte ha. Nasa baba, pre. Nasa baba. Go na, babayin niya na, pre. Babayin niya na. Wag. Diskarte lang. Diyan ang akit yan. Ayun na. OC sa likod basket, Hindi lang, pumasok. laban niya na yan, Phoenix, Susunod. Bitaw image na, habol na yung mga sasalit doon, Bitaw image na, Okay, Tito, may trouble na kayo. May Hindi image niya na na yung kayo. mga umuwi. Image. Tang ina. Ayun na, OC, Wait. Hintayin natin yung UG. 3, 2, 1, go na. Walaga. Okay, niya na agad, pre, Tang ina mo ka. Hawakan nila. Panalo. Pasok ng patay. Ako preso ka, boss Git. Kung ayun na kanina nare-reso ko, nung nag-PKO, hindi na ako mareso. Pero ngayon nareso ko. Ay, nung bigit na reso. Ay, Bitaw image, L2. Putang ina mo. Reset ka na yan. Ah, Saan dumaan yung Phoenix? L yata. Ari yung UG Nasa Ari. Wala sa atin. Well tayo, wait, maluluwa. Bitaw image kayo, Wala. Ready akalat, pre, Phoenix nasa baba, nasa likod natin. Raid team lang ba to? Hindi, buyan. Yun yung pesto, huwag niyo sumsub gago. Ayun, tapal na. Ayun, brawler, putang ina. Dapat brawler pervert. Sabi brawler ang puta. Lalo na pag 1%. Tayo nyo ba maging hitable tayo bago kayo gumalaw? Pesto na kayo. Wow, gago. Wait lang wala pa ako pinapatapak, pre. Pipigay kayo dyan. Pagdal lang pag wala. Nag-get. Buhay. Tombo, pre. Tombo. Six factor gago na sa libre. Okay na. Oras na tayo, pre. Dali. Very safe ang puta. RGG nakatapak. Tapak L tayo, pre. Kabray. Ah, Tapak mid. Nasa L1 pa yung Phoenix Lumipat tapak L1 tayo, pre. Gagalaw na yung Phoenix dito. Tapak L1. Nag-unlian yung dalawa sa R. 3, 2, 1, pasok. Dali, pasok. Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, babalik yan 1, pesto, sipa. Sila sa ino. Pelto na. Tapak tayo, dali. Mag-unlian yung tatlo, pasok R, dali. Pasok R. Image. Pasok R tayo, pre. Ready ba? May mage. Dalawa ba Epes lahat? Bitaw isa Flashing. Ayun na, clashing na. Go na. L1, L2. Ayun, hallway. Go na. Laban na yung pre. Dito. Huwag kayo dyan sa bilog, pre. Para kita niyo yung manggagaling ng L2 R2. Bitaw MH. Bitaw. Git na gumagalaw si Siden sa mid Macro. Flashing na sila. Yan ako sa. Game. Nakapula ko ng mga brawler. Gago. Dami. Damatay sa taas Nice G. Nice G. Sila Siden kalaban good game. Wait lang. Ako pitik, Bray. Sige. Wait lang, boss, tapak L1. Wag. Tapak L1. Tara, tapak L1. Laban na good game. 3, 2, 1, pasok. Sabi ko, okay, lalabas ng box, papasok dyan Pag ano, hintayin nyo pumasok, pre. Huwag nyo salubungin, lamang na nga kayo na nga nakabang. Ulit nyo. Dito yun, R2. Oh, R2. Ayun, wag. Macro. Low plat din tayo, pre. Okay dyan naman, gago. Choke point dyan, pre. Low plat Ano, GG dyan? Tapak mid tayo pag namatay.
Oh, Nag-mid UG, ah. Tapak mid. Tapak mid, dali, peta natin yung UG. Tapak mid, 3, 2, pasok. Ay po, okay na dito pumasok. Labas tayo. Yung good game, ready Tara. L2. Finish na sa mid, pre. R2. Macro 3, 2, 1. Pag nakapesto, wag Tara, go. Linis. Linis Uy, tingin. Huwag kayo lumabas. Iron Uy, Bay. pindot mo na. Gago. Pindot mo na, madam. Pindot mo na. Patay ka, ha? Wala. Tapak lang, pre. Diyan ata nag-recover Phoenix. Ayun. Pa-lower up nila sa atin. Pasok. Ay po, okay naman. Sige, hindi pa tayo itabal, pre. Papasokin tayo ng Phoenix. Pasok kay Luan. Patrol. Ito yung MH, L2. Trick mo na. Low plat Bray. agad, ito yung MH, Low plat, L. Uy, galaw na, Pabuling. Okay, recovering pa si Sai. Tapak lang, wait lang, 3, 2, 1, pasok. Dali, magsusuntukan na to, pre. Kumalaw na yung Phoenix, Nag-mid na. Nagpar na si Saiden, Pasok mid, dali. Sausaw tayo. Tagkita, bitawan nyo agad yung MHP nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Habol na doon, pre. Habol na. Bara. Bitaw yung MH. Golder na yun. Bitaw yung MH. Tara, R3 na, pre. Mga MH yan. Ako na. R3, R3. Hintayin nyo yung tumulak bago natin akitin, pre. Lower R sila sa atin, Galawan nyo lang, pre. Galawan nyo po. GG, likod. Tangina na pansin. Ang ino. Pumasok pa yun. Linis par. Mac, ikaw mag-elite, Mac. Okay. Tapak kay Luan. Ay, nag-UG. Wag. Tapak mid. Tapak lang, Tapak tayo. MP pa, O, go na. Saan pre. Shit, cancel yung star pull ko. Putang ina. Ba't ito mga to? Sa akin nakatutok. Takot sa akin yun matras. Sige, sa maluwag. Sa maluwag, Ready, Wala, gago. Ayaw niya doon sa makapal. Tanginan to. Gusto sa manipis. Gusto sa matra nga tayo, boss. L3 lang, Wag, low plat tayo, pre. Pag may low plat to, medyo i-push, O, go na. High plat. Pupush na yung Phoenix lang, pre. Ay, baba na lang. Linis na lang, baba. Linis baba, pre. Baba, ang dami pa, Bababa yan, UG. Ayun na, bababa na nga. Laban na lang sa buhay. UG, Nice, G. Nice. Walang OT yun. Hindi, OC pa, pre. Ayun, 2 seconds. Wala na. Ayun yung OT nila. Ay, hindi. Aww. Laser, nag-ento ata to. Mid OC, Boss Gip. Ano na? Mid OC. Mid OC. Tara, L1, pre. L2 muna tayo. L2, pre. L2. Flashing pa yan, darating pa Phoenix. Ka-clashing Phoenix sa baba. Reset tayo pag namatay, Sige, buy time lang tayo, pre. Okay, isa pa. Pasok Yung OC. Bakit low plat R. L3 na OC, Low plat R. Umangat na. Ayun na, tapalagdan, pre. Putang na sa akin. Ang dami. Gago, ipit. Dali, tapakar. 3, 2, 1, tara, pasok. Ako pipitek. Ibababayin ni Saito yung Phoenix. Sa lower L yung Phoenix, Ito yung mage. Ayun na, go na. Nag-flash ng L1. Ready, wait. Compress na, pre. Papabitaw na ako, uy. Wait lang, pinatay kami. Sino kumombo sa inyo, puta? May kumombo sa kanila, boy, sa loob. Bitaw. Papatay, pre. Flashing sila sa baba. Bitaw yung mage. Nilaban, pre. Nagpa-mid pa ulit si Saiden. Nagpa-recover. Dyan. Sige, papalo up na yung MP niyan. Ay, hindi. Takot yun. Pwesto si Sai. Saan pumasok, Phoenix? Pababa sila Saiden, pababa. Pabalik, Arwan. 3, 2, 1, tara, go na. Dali, sali tayo nun. Sausaw tayo. Go na. Killer red, pre,
Dali, alam ni sa'yo din yan. Papalingon ng pre, huwag kayo magtira panik. Brawler yan. Nag-miss. Naman kayo niyan, pre. Gago. Tira panik. Grabe yung Kyla. Busin kayo niyan. Si Fly pre, oh, si Fly. Ayun na, Nag-miss nandiyan ako, na. puta. At Phoenix. Ayun, R1. Tapak tayo mid, dali. Sama tayo, sali pa tayo. Kaya nyo ba yung mabilisan, pre? Nandiyan dyan na Phoenix ha, clashing na nila. Yun na yun, wag. Tapak R1, tapak R1. Pasok R1. Pasok R1. Ayan. Wait lang guys ha. Yung Miss Rain, Tapakay walang Luan, party, Miss tapakay Rain. Luan tayo. Tara, tapakay Luan, tapakay Luan, tapakay Luan. SP kayo, tapakay Luan. Go. Saglit boy ah. Pwede na nasa box pre, pwede na, pwede na. Galaw lang, galaw lang, galaw lang. Arot lang, arot. Likod niya. Si ano? Ay, gago, bitin. Gago ka. Bitin ako doon. Sige, hindi makakombo yun. Reset tayo pag namatay. Bright. Reset nyo na yun, pre. Reset na tayo. Ah. Labas nyo na lang sa mid. Kung nag-ano. Pag wala kalaban, pre, huwag kayo masyadong manggigil. Gago. Hindi natin kayang banggayin yung big guild, pre. Sasawsaw lang tayo. Pag ganun, preno kayo, pre. Nagpabitaw na ako, boss. Galaw na po. R2, R2, R2. Tawid tayo L2, ha. Kapal muna saglit. 3, 2, 1. Tara, go. Tawid. Tawid na, tawid, tawid, tawid. Ayun, suntukan, no. Sige, na tayo. Putang ina na. Ang gago na Yan, nila. yan, okay na. Dito na. Clashing L. Bright. Ayun, tapak mid. Dali, Ah. habali o si Don. Tapak mid, tapak lang. Tapak lang mid, ah. Tangina, pag umabol tayo, puntan tayo ng GG. Sapa. Tapak mid, dali. Sa mid Flashing na pa sila laser. Pasok tayo mid. Pasok mid, pre. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Dali. Ako yung mate. Sa R1, oh, pre. Sa R1, pwede pa sumibat. Shit, cancel. Okay ng ina. Gago. Nice one. Tornado pa yung isa doon. Mid OC. Reset tayo, pre. Sige, reset tayo. 8, 3 guilds to ah. 7, 6, 5, Image mo. 4, pesto ha. 1, babagdan pre, babagdan. Lugay kayo dyan, babagdan. 3, 2, 1, tapal na, ready ha. Mid, clashing mid. Ayun, nasuntukan, tara, baba tayo. Clashing mid. Sige po, habol pa Osi doon. Osi, papatong na, ayun no. Tapal na pre ha. Go na, akit na, linis. Ng box pre, palinis. Ay. Nice one. Ako pipitek. Compress. Wait lang, silipin ko muna yung araw. Di ba yung nireso ni si Rami? Anong ano buwas? MS? MS. Oy, sa UJ masarap sa malpak niyan. Papami. Yan. Sana sa MS? Oh, sa yan. Dito. Sige, Luan. Ready? Wag. All way lang. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yung Phoenix, pre. Ipatsok ko dyan sa mga yan. Okay, reset tayo pag namatay kayo. Angat na sila sa akin. Wag na akitin. Wag niyo akitin, pre. Wag niyo akitin. Baba, laser. Repeat tayo, pre. Laser. Macro. Dito, pre, sa taas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Agad yan, gago. Galawan nyo. Cancel ako. Gago din matay. Kanin nyo na sa iba yan. Ayaw mo umalis. Baba na yung Phoenix eh. SP nyo na yan, pre. Yung iba, SP nyo na yan. Wala ko SP. Wala ko SP, Tito Gip. Na-expire yung notice kit ko.